Kad sam bila na obuci za profi program, imala sam utjecaj da to neću znati da radim, da mi je portfolio kompetencije komplikovan. Bilo mi je strašno. Poslije, kada sam krenula sa obukom, to mi je tako djelovalo jednostavno, da obuka sa mojim koleginicama je protekla tako, bez ikakvih problema. One su uspješno uspjele da završe sve nivoe, da polože, da dobiju certifikate. Uspjeli smo sve da isto obavljamo posao. Ova obuka mi je mnogo značila. Imala sam osjećaj da je trenerca posvetila pažnju baš meni. Pohvalila me u mom radu, ukazala me na nedostatke koje sam pravila. Tako da smo tako dobro odradili i odgovorili na pitanje online i pritom je dobili certifikat zaslužen na svoj rad i trud. Ja sam u martu završila obuku za profi koordinatora i već početkom aprila krenuli smo u saradnji sa mentorima sa obukama. Negdje, prvo smo neki prvi mjesec dana imali malo poteškoća i komplikacija, s obzirom da je to bilo nešto novo kako za nas, tako i za sve naše ljude koje smo obučavali. Imali smo obuku u 3 nivoa: domaćinstvo, kuhinja, kuhinjsko osoblje i posluživanje hrane i pića, što su znači konobari. Tako da negdje nakon mjesec dana nekog pokušaja sa tim samim obukama i tome, već u 2. mjesecu završili smo kompletno domaćinstvo, znači naših 12 žena koje su u domaćinstvu završile su 1., 2. i 3. nivo. 1. nivo završili su svi konobari, 50% njih je završilo 2. nivo, a oni najbolji kao što su VS-ovi već završavaju i 3. nivo. Dok u kuhinji također svi su zadovoljili i prošli 1. nivo nakon završene obuke i sad trenutno radimo sa kuharima na 3. nivou, odnosno naši kuhari koji su mentori prolaze ne zato što oni nešto ne znaju, nego jednostavno zato što smo odlučili da implementiramo kroz portfolija jedan standard i jednakost u našem hotelu, da svi naši kuhari, tako i pomoćno osoblje i pomoćni kuhari rade jedan jedinstveni sistem i da mi nikad ne prepoznamo ko je to od njih u smjeni kao što nam se nekad prije dešavalo. A sve to naravno zbog bolje usluge i zadovoljstva naših gostiju. Mi smo na nivou hotela razmatrali profi program i razumjeli da je to sjajna prilika za nas da unaprijedimo naš sistem treniranja i obučavanja naših zaposlenika. Uvijek se trudimo da pružimo isti nivo uslugi za svakog našeg gosta i u svakom segmentu našeg poslovanja. Da bismo to održali, potrebno je da posebno pažnju obratimo kako obučavamo naše ljude, koji ciljeve pred njih postavljamo i na to da i obuka ima svoje standarde. Napori koje smo ranije ulagali u ostvarenje svega ovoga krunisani su našim obukama na radnom mjestu kroz profi program. U samoj realizaciji profi programa nije uvijek bilo lako. Imali smo nekih situacija gdje ljudi jednostavno bojali su se prijaviti na test, nisu znali kako to da urade, password ne prolazi. Onda smo mi kao menadžment odlučili da kompletnu podršku im damo s naše strane na taj način da sva polaganja se odvijaju uz našu podršku. Ja sam preuzela tu ulogu na sebe, tako da jednostavno nakon prvog tog nekog susreta sa tim online testovima i oni sami su uvidjeli da to nije nikakav bauk i da jednostavno treba da samo poštuju, slušaju pravila, da rade sa svojim mentorima. Tako da je samo testiranje za sve njih na kraju ispala samo formalnost, nešto što je nekako podrazumijevalo se, a to je i ispunili su ne samo naša očekivanja, nego ispunili su sami svoja očekivanja i bili su izuzetno sretni kad su uspjeli u tome. Kao ozbiljan menadžment hotela uz podršku vlasničke strukture donijeli smo važne odluke, preraspodijelili zadatke u provođenju profi programa koji će nam doprinijeti svakom slučaju na poboljšanju usluge, što nam je zajednički cilj, da podignemo kvalitetu, napravimo dobre standarde, napravili smo procedure. Također poznato nam je na tržištu rada sada nema dovoljno kvalitetne snage i tu smo se fokusirali za permanentno obrazovanje naših radnika,
i također novih sezonaca, a samim tim pojačanje kvaliteta usluge doći će i do većeg profita, tako da naravno ljudi su jedina konkurencija, prednost na tržištu današnjeg rada i ulaganje u ljudi se naravno uvijek isplati, što se višestruko vraća i ta empatija sama prema gostu, zadovoljan gost, stalan gost.